today we will talk about speech for public speaking class with me, Miss Vida. Alright, first of all, let's understand about speech first. The main thing that you have to know is we will deliver something cool to our mind to the audience. Jadi kita berusaha menyampaikan sesuatu dalam pikiran kita kepada penonton. This is it, the important points that we have to understand about speech. The first, brave idea. As I said before, delivering systematic speech according to the needs. Jadi kita menyampaikan ide kita yang sudah kita susun rapi dengan sistematik. Jadi kalau bahasa renyahnya nggak gelambiar kemana-mana ya. So stick to the point berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang mau kita sampaikan kepada penonton di saat itu. Next, preparation. We should write a proper script. Jadi biasanya untuk speech yang sudah direncanakan, jadi misalkan ada jadwal tertentu, tolong isi pidato di acara ini dengan tema apa, seperti itu ya. Kita akan membuat script. Karena apa? Nanti on stage kita pasti nervous walaupun sudah sering speech ya kan. Jadi supaya tema itu dan apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan keinginan panitia, kita harus menyiapkan skrip. Dengan catatan, kita harus membagi eye contact kita harus membagi mata kita, tidak melulu membaca ya. Dalam speech itu, sebentar-bentar melihat teks, sebentar-bentar melihat ke penonton. Dibagi rata pandangannya antara penonton dan skrip yang kita bawakan. Next, performance depends on the occasion and theme. Jadi kita kalau mau perform speech karena sudah ada teks yang kita siapkan, atau mungkin kadang panitia yang menyiapkan speechnya ya. Ini kadang kalau kita menjadi seorang pejabat tuh biasanya kan ada juru tulisnya sendiri, itu skrip sudah ada, kita tinggal membacakan. Nah, dalam teknik membacakan sebuah speech juga kita harus memperhatikan intonasi, penekanan, lagu kalimat hampir sama seperti menjadi seorang MC, begitu ya. Kira-kira dalam menyampaikan speech, anggap saja kita sedang ngobrol dengan para penonton, tapi dengan tema yang sudah ditentukan sebelumnya. So, I hope you can perform your speech based on the theme at that time. Termasuk juga joke yang kita bawakan, ya kan? Baju kita, kostum kita, make up kita, penampilan kita saat speech karena kita ada di depan layar, di depan panggung, di depan seluruh mata memandang kita harus memiliki performance yang bagus, cukup bagus, rapi dan sesuai dengan tempat juga temanya, ya kan? Gak mungkin kita membawakan joke-joke untuk anak-anak di saat penontonnya adalah para lansia, ya kan? Nah itu ya, kita harus memperhatikan audiensnya siapa dan jokes yang kita bawakan seperti apa. And the last one is the diction. Ya, barusan sudah saya singgung ya, based on the audience. Jadi kita harus memperhatikan betul kita akan bertemu dengan siapa, siapakah yang akan mendengarkan speech kita. Kita harus menyesuaikan semua ya, dari 1, 2, 3, idenya apa, skripnya bagaimana, dan performance kita akan memakai baju apa atau make up apa. Itu kita semua berdasarkan audience, oke? Dalam menuliskan skrip speech, yang pertama ya sama dengan MC ya, kita opening. Di sini kita pasti salam ya kan, memanjatkan syukur, sholawat ya, lalu menyapa audiens yang VIP ya kan, yang terhormat siapa, yang kami hormati siapa, seperti itu kira-kira untuk speech di openingnya. Kemudian untuk konten, please be brief ya, singkat, padat dan jelas. Memasukkan sebuah joke atau icebreaker boleh supaya penonton tidak ngantuk, but then please disesuaikan dengan audiensnya ya, tetap ya. Of course, then we close our speech. Kadang kita biasanya menutup sebuah speech itu dengan action atau simpulan atau penekanan-penekanan yang kita mau sampaikan dari awal, oke? Jadi untuk script opening, content closing, make sure that in the opening kita bisa mencolek para penonton supaya masuk dalam speech kita. Kemudian di konten kita harus singkat, padat, jelas. Kita harus menyampaikan ide-ide kita secara strict ya, stick to the point juga.
Next, the closing, kita harus make sure bahwa penonton tuh mengerti apa yang sebenarnya kita sampaikan dan kita ingin lakukan mungkin kalau kita pidato kampanye ya. Seperti itu kurang lebih. My name is Ryan Villanueva, and I'm the co-founder of Best Delegate and the Model United Nations Institute. I've been doing Model UN for over 17 years, starting as a freshman in high school, and one of the biggest skills that I got out of Model UN that so many students get out of Model UN is public speaking. What I learned about public speaking in high school even helped me win over $20,000 in public speaking scholarships to go to college. And what I want to share with you is a tip on public speaking that we teach at the Model United Nations Institute to help any student, from the most confident to the shyest student, come out of their shell when they know what to say in their speeches. And what I want to share with you is a 3-part framework that we teach to students, just 3 parts, to help them write a 1-minute speech for a Model UN conference. And we call that framework hook, point, action. That in your Model UN speech, where you only have 1 minute to speak, you really want to get to the point really quick, and this framework helps you do that. You want to start off your speech with a hook. You want to start off with a question, a quote, a statistic, or a story, something to engage the audience and bring them in, to hook their attention into your speech. You want most of your speech to be about your point. What is the main point of your speech? If it's an opening speech, it's about your country's policy. What is your country's policy on the topic? Stick to one point. You only have a minute, so you might as well say it well. And then you want to end the speech, and this is where most students don't have. They want to end the speech with a call to action. Given your point, what your country wants to do about the topic, what are you trying to tell the committee, the United Nations to do? Call them to action. Get them to do something, to endorse a program, to stand up, to engage something on social media, to get up out of their seats and just bring this issue to attention. Call your audience to action. And if you follow this hook, point, action, it will really improve your public speaking. This is one of the biggest tips that we teach at the Model UN Institute, and I hope to see some of you this summer. Oke, ini video yang saya ambil dari meninstitute.com ya. Jadi di sana sudah diterangkan bagaimana kita menyampaikan speech dalam waktu yang singkat. Jadi harus tek ya, stick to the point. Seperti itu yang sudah disampaikan. Alright, that's all about speech. Thank you for watching and see you in the next video. Please feel free to ask me anything about speech. Thanks and bye-bye.